सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 22 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। 22 रे लघुचाप 24 रु नहीं पारे अवपातर रूप मालका समुद्र सिंधीर मध्यर अंशरे सृष्टि घूर्णिबलय प्रभाव रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। परवर्ती समय यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी 24 तारिख में आहरी घनीभूत हो दक्षिण बंगोपसागर मध्य भाग में अवपात परिणत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता सप्ताह प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। जदिओ बात्या गतिपथ को नहीं किछि स्पष्ट होइना किंतु पारिपार्श्विक परिवेश बात्या पई अनुकूल थिबा विशेषज्ञ कहचंती। सेपटे आईएमडी पूर्वानुमान करिछि जे 27 रु ओडिशा उपकूल रे वर्षा संभावना रही। एपटे बात्या आशंका भितर सारा ओडिशार सर्वनिम्न तापमात्रा रे व्यापक परिवर्तन आसिछि। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4.1 डिग्री रु अधिक वृद्धि पाइछि। राजधानी भुवनेश्वर रे राति तापमात्रा दृष्टान्तमूलक भावे वृद्धि सह शीत गायब होइछि। नेपाल में पुणी जेनजेड विद्रोह दुर्नीति राजनैतिक व्यवस्था को युवपीढ़ीर विद्रोह। नेपाल में थरे सरकार भांगी युवपीढ़ी प्रदर्शन पुणी थरे तेजिछि। नेपाल में युवपीढ़ी द्वारा हेउथुबा उग्र विरोध प्रदर्शन जोगु परिस्थिति अत्यंत उत्तेजनापूर्ण रही। एहाकु दृष्टि रे रखी प्रशासन अनेक संवेदनशील अंचल में कर्फ्यू जारी करिछि। प्रदर्शनकारी और पुलिस मध्य घमाघोट लड़ई हेबा परे परिस्थिति को नियंत्रण करने पाई पुलिस लुहबुहा गैस और रबर गुलीर व्यवहार करथिले। एपरिकी पुलिस किछि राउंड फांका गुली चालना करने को बाध्य होइथिले। रिपोर्ट अनुसार एही हिंसात्मक संघर्ष पर उभय पटरु अनेक लोक आहत होइछन्ति एवं गुरुतर आहत मानकु निकटस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। नेपाल में दुर्नीति एवं देशर राजनैतिक व्यवस्था विरोध में युवपीढ़ीर एही आंदोलन सरकार एक बड़ चिंतार विषय पलटिछि। नेपाल प्रधानमंत्री शांति रक्षा पई अपील करिसेंति। नुआपड़ा पराजय पोस्टमार्टम जिला सभापति को निर्देश शीघ्र जिला कमिटी गढ़। नुआपड़ा पराजय को नहीं बीजेडी वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह को बड़ बयान। से कहिसंती प्रार्थी चयन भूल रहिला। राजू ढोलकिया सहानुभूति बीजेपी को गला। कांग्रेस दल बहु आगरू घसीराम को प्रार्थी कला हेले आमर डेरी हेला। सेथिपाई बीजेडी उपरे ढोलकिया परिवार को विश्वास आसिलानी। तेणु जय ढोलकिया बीजेपी पळाइले बोली कहिसंती भूपिंदर सिंह। जेउ 80 नेता को दायित्व देइथिला बीजेडी सेथिरे मो ना नथिला बोली कहिसंती भूपिंदर। नुआपड़ारे प्रचार होईगला जे बीजेडी चाहूची जे बीजेपी हेतु काहेकि नुआपड़ारे ए प्रचार हेला मु जानि नाही बोली भूपिंदर कहिसंती। एथिसह नवीन बाबू को ए अवस्था रे काहेकि नुआपड़ा निया गला एहा तांको प्रति अपमान। नवीन बाबू नेबारे आवश्यकता नथिला बोली से कहिसंती। तेबे एने बीजेडी पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। सेपटे शोचनीय पराजय पर बीजेडी को घारिछि संगठन चिंता। 33 जाक संगठन जिला संगठन सजाड़िबा को आरंभ होई जाइछि अभियान। सबु जिला सभापति को निर्देश दिया जाइछि शीघ्र जिला कमिटी गढ़। जिला कार्यकारिणी बैठक कर आगकू दलर प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम पई प्रस्तुत हुआ। राज्य नेतृत्व जिला सभापति मानकू जिला संगठन सक्रिय पई तागिद करिथिबा बेले अनेक राज्य नेतृत्व निष्पत्ति आड़कू आंगुली उठाइछन्ति। सूत्र अनुसार एही बैठक रे प्रत्यक्ष भावे और भर्चुआल रे जोड़ी होइथिबा अनेक नेता नुआपड़ा निर्वाचन रणनीति को नहीं असंतोष झाड़िथिले। प्रार्थी घोषणा पूर्व जय ढोलकिया बीजेपी को पळाइबा और परे जिला बाहर प्रार्थी चयन निष्पत्ति को अनेक नापसंद करथिले। दुर्बल प्रदर्शनर कारण बाहर प्रार्थी बोली अनेक नेता मत रखिथिले। मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि विद्यालय गुड़िकर अनुरोध को दृष्टि रे रखी ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएससी 2026 वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट एचएससी परीक्षा बा मैट्रिक परीक्षा एसओएससी प्रथम एवं माध्यमा परीक्षा पई फॉर्म पूरण करिवार शेष तारीख को वृद्धि करिछि। फॉर्म पूरण करिवार अवधि को वृद्धि करा जाई नवेम्बर 28 2025 पर्यंत धार्य करा जाइछि। पूर्वरु नियमित तथा एक्स नियमित छात्र छात्री फॉर्म पूरण प्रक्रिया नवेम्बर 8 रु नवेम्बर 22 2025 पर्यंत चलीथिबार थिला। परिषद सृष्टि करिछि जे नवेम्बर 28 परे आउ कोनोसी अवधि वृद्धि करा जिवो नाही। छात्र छात्री माने अधिक सूचना पाई बीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई परिदर्शन करि परिबे। 2025 मैट्रिक परीक्षा मोट 5,02,417 छात्र छात्री परीक्षा देउथिबा बेले 94.93% छात्र छात्री उत्तीर्ण होइथिले। एथिरे 17,384 छात्र छात्री अकृतकार्य होइथिले। सेहीपरि 2026 रे उत्तीर्ण हार 96.27% थिला।
ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 5,39,152 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 9,700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ଆସିବା ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନଥିଲା ଡ୍ରେସ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ବାଜିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର 50% ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ନ ମିଳିବା ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବଡ଼ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ତଥାପି 50% ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡର। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନଥିଲା ଡ୍ରେସ୍। ଖବର ବାଜିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର 50% ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅଧା ବସ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭିଟାମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ କୋହ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅଧା ବସ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବାସହରା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ବି ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭିଟାମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ପରିବାର ଧରି ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବେସାହାରା ପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଏମାର ମଠର ରୂପା ଇଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ସବୁ କମିଟିରେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ଲାଗି ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାର ମଠର ରୂପାକୁ ଇଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟିରେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ନୂଆପଡ଼ା ଚାଷୀ। ଦଲାଲକୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଚାଷୀ। ଧାନ ଚାଷ ସରିବା ସହ ସରିଲାଣି ଅମଳ। ବର୍ଷକର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜନ ଫସଲକୁ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଘରକୁ ଆଣିଛି ଚାଷୀ। ଘର ଖଳାରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଚଷା ପୁଅ। ଆଶା ଅଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରି କରିବ ବର୍ଷକର ଫସଲ। ଧାନ ଚାଷ ସରିବା ସହ ସରିଲାଣି ଅମଳ। ବର୍ଷକର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଘରକୁ ଆଣିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଘର ଖଳାରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଚଷା ପୁଅ। ଆଶା ଅଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରି କରିବ ବର୍ଷକର ଫସଲ। ଲାଭ ଅର୍ଥରେ ଋଣ ସୁଝିବ, ଆଉ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦେବ ଦାନା। ନୂଆପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 80% ଚାଷୀ ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ଖୋଲିନି ମଣ୍ଡି। ଏମିତିକି ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି ବୈଠକ ବି ବସିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଥଚ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୂନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୟ କମିଟି ବୈଠକ ହେବ ଓ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣା ବୈଠକ କରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ବିହାର ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 2012ରେ ସେ ବିହାରରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଏଠାକାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସୁରଜ, ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୋଲେକ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାରେ ଥରିଲା କୋଲକାତା।
रिक्टर स्केल तीव्रता 5.6। भूमिकंपर झटकार थरिला कोलकाता। शुक्रवार सकाळे पश्चिमबंगर राजधानी कोलकाता एक भूमिकंप अनुभूत होईछि। रिक्टर स्केल एही भूमिकंपर तीव्रता 5.6 थिला। तेबे एहार केन्द्रस्थल बांग्लादेश टुंगी रे होइथिबार जणा पड़िछि। तेबे भूमिकंप रे भयभीत होई कोलकातार बासिंदा माने घरु बाहर को बाहरी आसिथिले। भूमिकंपर झटकारे कोलकाता थरी उठिथिला। नीलगिरी ब्लॉक शालबणी गाँव में अघटन। खेलुतिला बेले थिमेट खाई 3 जण शिशु गुरुतर। बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक महिषापट्टा पंचायत शालबणी गाँव में अघटन घटी। अजानत थिमेट खाई 3 जण शिशु गुरुतर भाव आहत होइछंती। गाँवर बाबुला सिंह पुओ युवराज सिंह, अकश सिंह झील इंदुरेखा सिंह, रमेश सिंह पुओ घनश्याम सिंह खेलुतिला समय थिमेट खाई देइथिले। सेमानंकु प्रथमे रेमुणा मेडिकल कॉलेज चिकित्सा करा जाइथिला। युवराज को अवस्था संकटापन्न हेबारु तांकु कटक स्थानांतर करा जाइछि। सूचना अनुसार 3 जण पिला गतकाली अपराह्न समय सांग होई बहु बहुका खेल खेलुथिले। छोट छोट सड़ई माटी खेल रखी भात डाली तरकारी करिथिले। घरे थिबा थिमेट को लुण भाबी आनिथिबा सह घरु पियाज आनी उक्त थिमेट रे गोलाई खाई देइथिले। घरर समस्त परिवार लोक सेही समय बिलकु धान काटिया पई जाइथिले। घर को फेरिबा परे शिशुमानंको स्वास्थ्यावस्था बिगड़िबार देखि सेमानंको नीलगिरी उपखंड चिकित्सालय रे भर्ती करथिले। स्थिति संकटापन्न हेबारु युवराज को प्रथमे रेमुणा मेडिकल कॉलेज और परे कटक स्थानांतरित करा जाइथिला। मार्च 8 तारिख में महिला खाता को आसिबो 10,000 टंका। जानतु संपूर्ण खबर। सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। एवं चतुर्थ पर्याय टंका को अपेक्षा करिसेंती हिताधिकारी। किंतु याहारी मध्यरे सरकार एक घोषणा करछंती। नूतन हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। एका थरके 2टी किस्तिर टंका देबे राज्य सरकार। तेबे मार्च 8 तारिख में महिला खाता को आसिबो 10,000 टंका। सेही भली जो माने पुराना हिताधिकारी रहिसेंती सेमानंको टंका केबे आसिबो से नै कोनोसी सूचना मिली नथिले मध्य मार्च 8 तारिख में चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो बोली चर्चा होछि। तेबे नूतन हिताधिकारी माने सुभद्रा टंका पाइबाकु चाहुथिले सेमाने सुभद्रा पोर्टाल रे निजर आवेदन करि परिबे। तेबे एही पोर्टाल मासे पर्यंत खोला रहिछि। एही मास भितरे जो माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करिवे सेमानकु सरकार 10,000 टंका देई पारंती। सेही भली पुराना हिताधिकारी माने जो माने सुभद्रा योजना रु वंचित अछंती सेमाने मध्य जदि एही सुभद्रा योजना रे पुणी थरे आवेदन करबाकु चाहुचंती सुभद्रा पोर्टाल रे निजर अभियोग करी पुनर्बार आवेदन करि परिबे। जदि आपण योग्य हिताधिकारी होइतिबे सरकार आपनकु मध्य टंका देई पारंती। किंतु ए नै कोनोसी स्पष्ट सूचना जारी करा जाय नाही। एथि सहित पुराना हिताधिकारी को मध्य टंका देबे कि नाही सरकार से नै मध्य कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाइ नाही। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने ए पर्यंत हम वीडियो को लाइक करनांदे हम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।